కనబడుచున్నది. அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல. Those who are anointed, they are not ordinary people. అభిషేకం పొందినటువంటి వారు సాధారణమైనటువంటి జనులు కారు. பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மகிமையை பெற்றிருக்கிற புதிய எருசலேமை சேர்ந்தவர்கள். They all belong to New Jerusalem that has received the glory of our Lord. పరలోకమందు దేవుని యొక్క మహిమను పొందినటువంటి నూతన యెరూషలేముకు చెందిన వారు. இந்த பூமியிலே உனக்கு ஒன்றுமில்லை என்று கவலைப்படாதே. Do not be worried because you do not have anything in this world. ఈ భూమి మీద నీకు ఏది కూడా లేదని చెప్పి నువ్వు చింతపడవద్దు. தேவன் உங்களுடைய பெயரை பரலோகத்தில் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்பட்டு களிகூறுங்கள். Rejoice and be glad because your name is written in that Lamb's book of life which is kept in the hand of the Lord. నీ యొక్క పేరు గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు పరలోకంలో ఉంచబడినదని చెప్పి తలంచుకొని నువ్వు సంతోషించుము. ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த புஸ்தகத்திலிருந்து நம்முடைய பெயர் கிறுக்கப்பட்டு போகாது.